Welcome back to another episode of El Tendedero. Welcome back. It's Here we been a are, very long time since we actually filmed an episode of El Tendedero. and we are very excited. Estamos bien emocionadas. I'm actually really excited that we finally started filming, but I just feel like there's also a lot of things that we want to share with you guys, and there's a lot of things that we want to talk about. Yes. And obviously, we're not going to talk about all these things in this one episode, but we're super excited that we finally are recording again Yes. and that we're able to post something for you guys. Yes. Definitivamente estamos bien emocionadas. It's been some time. I feel like the last episode we recorded It was like in April or May. somewhere there. Yeah. But we're here. Traemos muchas cosas. La verdad, it's been a long year, and I think we have a lot of updates. And A lot I of also, things in our life are happening right yeah, now. like there's a lot of things that are happening in our lives, but I also think that hemos pasado por muchas cosas that we had to stop filming. Yes. And we're definitely going to tell you guys. And we're going to Everything. talk about it. Vamos a sacar el chisme, les vamos a decir el por qué, qué ha estado pasando, porque como se los dijimos desde un principio, este sitio vamos a hablar las cosas como Como son, son. we're very open and we're not gonna hide anything. Vamos a sacar los pinches trapos al sol, perdón. We are in a new place. We're actually very excited. So we're actually very excited because first off, so I texted my sister and queríamos encontrar un lugar that worked for both of us. So actually, we're gonna back up a little bit. One of the reasons that we stopped recording was because We couldn't figure it out. yeah, we couldn't figure it out. Like we recorded at my house, and me and my sister, like we do live 30 minutes away from each other or more. So por decir, Sandy had to drive up to my house, and then like we had to set up to record, and it was always like a hassle. And I mean, not only that, but creo que estábamos como en un punto de mucho estrés. yeah, like it was rushed porque por decir decíamos, oh, we're gonna start filming at this time. Llegábamos, we had to set up the whole thing, and then we had to start recording, and then we had to basically transfer things from like the memory card to the computer because there were things que por decir yo hacía y había unas cosas que ella hacía y por decir we had to share the videos and the audio so we could get whatever we had to get done. So pienso que era mucho el tratar de, era más que nada, ¿cómo les diría? O sea, no tener un espacio. Llegábamos y se ponía todo, pero teníamos que limpiar, ella se dividía sus cosas, me daba a mí lo que tenía que hacer. Aparte de eso, como que somos dos personas muy diferentes, somos hermanas, somos dos personas muy diferentes, tenemos mentalidades diferentes. Ella quería a lo mejor una cosa, yo decía, es que eso no, a mí me gusta otra. Entonces llegó el punto de que yo le dije, ya, güey, me tienes hasta la madre. Y luego creo que también otra de esas cosas era porque, por decir, yo estaba en mi casa, so por decir, yo en mi casa, like I would take my time getting ready, I would take my time doing stuff, y por decir, like, she would show up at 2 because we were like, okay, we're recording at this time, right? Pero por decir, yo estaba en mi casa and I'm just over here taking my time, but then again, like, my Y sister's no like, empezábamos, period. you have to be mindful of my time. You know what I mean? No empezábamos, fueron muchas cosas, chicos, que... Yeah, we were getting on each other's nerves. Yeah, like really bad. Era de que, o sea, llegó un punto en que ella, like, she just threw it all out, and it sucks, you know, y todas se van a relacionar, güey, porque yo pienso que hasta ahorita no hay nadie en que digas, ay, no, yo me llevo al 100 con mi... A lo mejor puede que sí, pero somos dos personas diferentes y aunque seamos hermanas, nos vamos a pelear, güey, y no siempre vamos a estar de acuerdo con todo. Entonces creo que eso pasó, que simplemente había muchas cosas, todo estaba pasando, dejamos de grabar, fue algo que ya no había prioridad en hacer el podcast por el estrés que teníamos. And not just that, pero creo que también dealing con lo del podcast, pero aparte, like, you're also dealing with your personal life. Like, we had our own things, you know? Y por decir, like, I didn't work weekends, but she did work weekends. So por decir,
ella, she wanted to do things throughout the week, and where me, it's like, well, I have every weekend free. You know what I mean? So, And yeah, you yep, get used to different like for schedules and stuff. schedules and things like that. And then aparte, pues también, like I said, like you have life going on. You want to get stuff. You want to hang out with your Era el spouse. You want to verano, do go muchas out. cosas, Yeah. yeah. So de cuenta, and then después yo me enojaba because I was like, well, you're not taking it as a priority. You're taking it as a joke. Because por decir ella se iba, yo me quedaba en mi casa, yo todavía tenía que seguir like editing videos and things like that. And I would get so mad because I'm like, okay, like you come to my house, we record, and then you leave, and I have to do all the work. Fueron muchas cosas, chicos, que pues sí, dejamos de hacerlo. Paramos por muchos meses, como saben. Yeah. Entonces, ¿cuándo me texteaste? Yo cambié de trabajo. Creo que todo como que después se fue alineando. Yeah. Como que el estrés bajó y otra vez tuvimos mucha gente que nos preguntaba, ¿qué onda? ¿Cuándo van a subir video? ¿Que tu podcast? ¿Que esto? ¿Que el otro? Yeah. Entonces, tú me texteaste la semana Yeah. pasada. So yo le texté la semana pasada because I'm like, hey, like I really want to start doing the podcast. And even like, I think it was before last week, like I had mentioned it, like, hey, I want to start doing the podcast again. Espérate, llegó el punto que yo estaba hasta la madre que le dije, güey, tú haz tu propio pinche podcast. O sea, yo ya no quiero nada porque estaba bien estresada, like bien And estresada. And Pero I bueno, felt bad because like I was thinking of starting my own podcast, but at the same time I felt bad because I felt like El Tendedero was something that we both created. and not only that, guys, but it's expensive. Like, Like ustedes dirán, ay, los que tanto son unos micrófonos. Pero, o sea, it's sale expensive because caro. you have to have like if you want to have like good audio, you have to have Audio. microphones, you have to have a mixer, you have to have a Mixer. camera. Like right now we just started, so we only have one angle. Angle. Angle, is that how you say it? Sí, sí, Angle? un ángulo, un ángulo. Yeah. Yeah. And por decir, hopefully in the future, once we Vamos a tener actually sigamos haciendo más cosas, like we could buy more cameras. Pero por decir, it's expensive porque you invest money. Like honestly, like En las tres cosas a lo mejor que ven aquí son como $1,000. yeah, like maybe 1,000 or more than $1,000. Son como 2, 3 cosas. Yeah, pero like it's sale no más. caro. Yeah, porque tienes los micrófonos. You have to buy like the stands. You have to buy the mixer, which I think the mixer and the camera were probably one of like the most expensive. Pero por decir la cámara yo ya la tenía. El mixer was something that we had both started y nosotros pensábamos que primero íbamos. We were actually starting with our cell phones. Like we were recording with our cell phones. Y yo me fui, los primeros micrófonos que compramos creo que fueron micrófonos del Amazon. Yeah. Fueron micrófonos de Amazon, pero, o sea, uno los ve y se va luego, ay, esos se ven chidos, la chingada. Pero no, güey, o sea, no pudimos ni usar los Yeah, micrófonos porque que eran diferentes entradas, no era lo mismo. And there is a way around it, but like we're Pero not no tech sabíamos. savvy. Hell Like, no. we're not tech savvy, so nosotros no sabemos nada de eso. So when I texted my sister, like I was kind of like, hey, like I want to start doing the podcast again because you know what? People are We invested asking, in it. and we invested money into it, para que por decir it's just sitting there. Yeah. Like it was literally just sitting in my closet. And like, yeah, you could resell it, pero después it's like, okay, like we went through all the struggles because la gente que sabe that we wanted to start the podcast, like saw us how we struggled. Like I remember when we first did our first video, we were so happy because we did our first video and we recorded it with, and we recorded it with an iPhone. And what else? Pues nada más. I think we had los micrófonos. yeah, it's like and we then, like a background. Yeah, and we had a background and el setup like estaba chido. Like it was probably one of my favorite videos that we had record, pero we couldn't post it porque no podíamos transferir el video y no podíamos sacar el audio. Yeah. Y luego ya después, after doing researches, we found out that we needed a mixer. Yeah. And then that's when we were like, fuck, we need to buy a mixer. And I remember we called our parents because we were like, hey, do you guys want to pitch in? Well, we actually went to the store. Y, o sea, obvio que fuimos, pero sin saber cuánto iba a costar esta cosa. Y una vez que llegamos a la tienda, vimos que
esas madres salen caras. Yeah. Creo que la más barata que encontramos fue de casi $600. Entonces nos quedamos así como que, güey, pues, ¿qué vamos a hacer? Y pues, I don't know, we Yeah. Y call por my the, mom and we call my dad, and it's like, fuck. like, Like, hey, do you guys want to give us like yeah. half or something? Because I mean, it was a lot of money, and not just that, pero yo creo que también it was the fuck. Well, we're barely starting, and it was something that we both really wanted to do, so we knew we were gonna get it. But the problem was like, fuck, like when? Because it's expensive. But then we knew that we're like, fuck, we want to get it, and then we. Pero bueno, we don't want to bore him Oh with yeah, the same thing. Pero but we're back. we're back. We're back, and thankfully, pues lo bueno que mi hermana, she was like, come on, let's just go back and do Let's it. do it. So then when that happened, my sister was like, hey, well, we obviously have to find, like, we have to compromise, right? Like, oh, okay, we're gonna start it, but we have to do things right. Like, we're gonna have to compromise. A lo mejor, yeah, we're not gonna record at your house. We're We're gonna actually have to find a place. we're gonna have to find a place. So then we were looking, and now Found a place. we found a place. So we found a place that it's none of our houses. We actually have to drive to this place to record. We set up, and I mean, yo sé que no nos quita el setup y nada, pero va a ser nuestro espacio por el momento. Yes. Hasta que podamos tener algo ya que digas, this is ours. Yes. Pero So right now, like, we have a place that we can come in, it's quiet, no tenemos que, ay, bájenle la tele or nada de eso. Or my dogs también, porque mis dogs también, like, they would bark a veces. There's a few episodes, but if you're listening, you could hear my dogs in the background. Cuando estábamos haciendo el recording y todo eso, yo tenía un schedule de 10:30 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, honestamente, yo salía del trabajo y ya no tenía ganas de nada, güey. O sea, yo llegaba a la casa a las 7:30, 7:45 a cenar y otra vez, por decir, me baño y empiezo the following day. Entonces, ahorita ya cambié mi schedule, trabajo en la mañana y salgo súper temprano para poder hacer mis cosas en la casa. Ya no trabajo los fines de semana, así que it's just You have more pienso que, time. yes, I have more time for me, que es algo que nunca había tenido. Siento que no había tenido tanto ese tiempo como para mí. Siento que siempre había salido muy tarde de mi trabajo. Entonces pienso que ese cambio fue súper bueno porque me da pues la flexibilidad de poder hacer cosas así. And I'm like just excited. Estoy bien emocionada de que Yeah, I'm podamos excited. regresar y My life has been a little crazy too. My life gave like a whole 180 degree. and we're gonna tell you guys. And we'll talk about a lot of the things that are happening in my life, but for now we're probably gonna have to wait a little bit for what I'm gonna share to you guys. Cosas chidas, chicos. Pero- Vienen cosas chidas al tendedero. Oh, cambiando el tema poquito, chicos. De hecho, ahora tuve una de nuestras chicas que nos mandaba, que fue una de nuestras viewers desde que empezamos, me comentó que te conoce. Who? Her name is Ale. Ale. Yeah. And I'm like, what? And she's Is like, it the girl that always sends us messages? yes. Well, yeah, she knows me. We went to elementary school together. She told me, I'm like, hey, estaba yo en el trabajo, and she's like, tú eres la del tendedero, ¿verdad? And I'm like, Oh, she works with you? yes. Ale works with you? Yes. So I'm like, yeah. And she's like, oh my God, yo conozco a Charday. And I'm like, oh, wow. Like, yo me quedé así como que, güey, no mames, el pinche mundo es bien So chiquito. small. And it's so crazy también porque I don't want to expose no one porque este podcast no es to expose no one, pero el mundo sí es tan chiquito porque ya me pasó like a couple times that like gente nos manda historias. Oh, yeah. Y por decir, I read them. Y por decir, ya después pasa el tiempo and you ran into this person y te empiezan a contar todo. Y resulta que la otra persona that was involved on whatever problem que they shared with us también sale conocida. Sale con, and you're just like,
fuck, like now I know this and Yes. we Y don't say empiezas como a anything. dar cabos de que no mames, Yeah, like no it's mames. crazy porque por decir, sí me ha pasado, ya me ha pasado where it's, o sea, you know both persons from both Yeah. sides of the story. Y si te sacas un poco de onda, but at the same time, I mean, like we said, this is a safe spot and we're not gonna No, expose eso anyone. de que dar nombres y nada de eso, no. Así es que, by that being said, like, siéntanse como seguras de que los nombres no van a salir. Y Obviously, honestamente nosotros fuera íbamos de a ver aquí, quiénes sí, sí, son and we're gonna be like, pero, fuck. pero fuera de aquí, o sea, lo que menos quiero es que la audiencia piense, ah, no, no le podemos confesar nada porque va a ir a subirlo a... No, 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 güey. O sea, cada quien con su vida les damos, de hecho, las gracias que confíen en nosotros, Yeah. ¿verdad? Y nos manden sus secretos más oscuros. Pero, o sea, pasa aquí, se comenta el chisme, pero sin nombres y siéntanse seguros de que Y no sí, vamos a y no andar. nomás porque we're not here to judge you No, guys. O ya no. sea, porque there's Todas always tenemos two vida. sides. Yeah, like everybody has a life. There's always two sides to both of the stories. Y nosotros, quien dice, like ya estamos aquí para chismear, pero Todos también haz nos de gusta el cuenta chisme. dar Pero también darnos un consejos. consejo, no, no O sea, siempre no va a ser siempre. como, like, Y puede que a lo mejor cuando uno dé un consejo, a lo mejor puede que a lo mejor sí estés mal, a lo mejor puede que sí estés bien, pero we're just giving you like our point of view and like what we would do if we would be in that situation. Um, así que mándenos, chicas. yeah. Mándenos todo. Nos gustaría saber qué han estado haciendo, qué es lo que quieren ver del tendedero, cómo se la pasaron en Thanksgiving. Nosotros tenemos por decir a nuestra familia como antes de cenar ese día, pues damos gracias a Dios por algo, ¿ok? Entonces, a mí me gusta mucho esa parte porque yo no soy de las personas por decir que le digo a lo mejor a mi mamá o así a mis hermanos de que, ah, güey, yo te quiero mucho, pero la verdad yo siempre doy gracias por ellos, aunque a veces me tengan hasta la madre, pero, o sea, like, güey, yo You're always doy gracias a thankful. Dios por todo eso, por mis hermanos, porque ellos, aunque no nos hablemos, pero que les vaya bien. Yeah, and I just think también it's kind of crazy because like our family is crazy. Our family is very It's very crazy. crazy and there's a lot of drama. Drama, oh, Lord. But even, como te puedo decir, like, but even worth, I'm thankful for that because that just makes our crazy family. Pienso que para que a lo mejor se den una idea de a lo mejor cómo nos llevamos, tenemos que traer mi Mi mamá. mamá. We should have a podcast with my mom. Pero fuera de eso, chicos, o sea, creo que yo, como te digo, Thanksgiving es lo mío. Viene la Navidad. No tenemos mucho planeado así para Navidad, pero déjanos saber qué es lo que hacen ustedes. Pero bueno, chicos, Yes, como les comentamos, we have a lot of things, a lot of new things that we want to share. and we're excited And about we're everything. excited. Did I have Kodak already? Sí, no, yeah, Did we? yeah, yeah. You had Kodak and yeah, both of them. Well, Kodak's big now. Kodak es el baby de mi My hermana. dog. Es el más chiquito. Su fur baby. I just Um, can't remember. Well, maybe because he was so tiny. I think he was tiny, but He you was had so him little. already. Yeah. 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 So But we're excited to be back, guys. Espero que nos hayan extrañado porque venimos con muchas cosas nuevas. yes. Prepárense. Chismes nuevos, calientes, candosos. Y Y les aparte, queremos contar. what else? Han pasado muchas cosas en nuestras vidas que también les queremos informar, pero pues, tranquilas, poco a poco. And I think this episode's gonna get posted like on Vamos a seguir como con el mismo schedule más o so menos. like every Thursday. Every Thursday. So what's next Thursday? Like the Síganos en 20. nuestros social medias, en todos. Mm, Y mándanos mensaje. Nos quedamos con varias, mensajes que nos mandaron de cositas mhm. así más o menos de sus deepest secrets, de sus secretos más prohibidos. Así que creo que tenemos eso pendiente. Yeah, so next episode's gonna get posted el 21 de diciembre. And then there's gonna be Christmas. So you guys have a happy Christmas.
Was it Happy Holly Christmas or what is it? What's that song? Have a jolly, esa, have Yeah. a happy jolly, I don't know. Pero déjenos saber qué van a estar cocinando para la Navidad y qué van a estar haciendo. Van a salir de viaje y qué comidas típicas cocinan en Navidad. Navidad. ¿Ya compraron los regalos? ¿Cómo le hacen? I'm not doing presents this year. Yo tampoco. I'm not doing Pero presents we'll for... talk about that next episode. Déjenos saber qué cocinan para sus Navidades, con quién se la pasan y si, cómo le hacen para los pinches regalos, porque está todo súper carísimo. Yeah. Así que, thank you guys for watching, like Thank always. you guys for We miss you watching. guys. Have a happy Merry Christmas. Have a good And Christmas. don't forget to like, subscribe, Yep. follow us on Apple Podcasts, Spotify, whatever you prefer. TikTok, Instagram, lo que quieran. We No are se les olvide de share, más que Share. nada. Asegúrense de, por favor, compartir, especialmente cuando subimos como lives That's another thing. en el podcast. And maybe we could talk about this porque, okay, so we post every Thursday, but what would you guys like it si por decir like on a Tuesday we go live? Déjenos saber. Like let us know if you guys would want us go live porque ahí pues ustedes pueden estar también preguntándonos cosas and it's live, right? You could be answering ¿Sabes stuff. qué? Como estoy de buenas y es Navidad, quien haga post, share y comente, vamos a hacer un giveaway. We could do a giveaway. Vamos a hacer un giveaway. Vamos a subir el jueves. Entonces, Let's do a giveaway post, since we're feeling like it's Christmas. ho, ho, ho. I'm not feeling ho ho ho, but Well, I'm feeling, no, like, I'm el not Santa feeling the Claus. ho ho ho. Ho. But I'm feeling grateful. The fuck? Okay. So because what about a Yeti? A Yeti cup. Yeah, well, ¿para qué les dices? Es un regalo, es una... Okay, well maybe it could be a Yeti, maybe it could Or be a Stanley. Stanley, or maybe it could be a hydro flask. Algo chido, But pero tienen que comentar, comentar, tienen subscribe. que You have to be suscribirse subscribed al canal al de canal YouTube, y a todas las plataformas que ya es sea YouTube, Apple, or Spotify. Spotify, Instagram, TikTok. Tienen que estar suscritos en todas las plataformas But que some people no tenemos. tienen TikTok. At least YouTube, you have to be at least subscribed on YouTube, Apple Podcasts, or Spotify, and then make sure you comment and share. So you have to share. Okay, let's do it like this. Alguna de las social medias, por decir Instagram o TikTok, either or. Yeah, like share us on Instagram, tag us, and then make sure you like and subscribe to the And you YouTube. share. Y tienes que mandárselo a amigos, ¿ok? Y We'll post on your coméntanos, story. y coméntanos qué es lo que te gusta, qué tradición siguen ustedes en su casa para el 24 de diciembre. Así que nos vemos pronto, chicos. Gracias por su tiempo, gracias por seguir apoyándonos. Esperamos contar nuevamente con su apoyo. Y no se les olvide suscribirse, comentar, darle like a todos los videos. Y vamos a estar sacando el video el jueves. Y para... El giveaway, we'll just mention it el next episode. sí, el próximo episodio. El próximo episodio. So no sería hasta el año nuevo. Sí, les estamos informando de igual manera. No, it would be on the 28th. Sí. On the 28th. Igual les mandamos un Instagram, so para todas esas que están viendo esto, pónganse al tiro porque el regalito o la ganadora la vamos a anunciar por Instagram. Así que make sure you guys watch and subscribe. Okay? Yeah, watch, subscribe, like, And everything. and everything. Cuídense. Gracias. Les mandamos muchos, muchos, muchos besos. Suerte en todo lo que hagan. Y nos vemos pronto. Bye. Ho, ho, ho! Merry Christmas!